जय जगन्नाथ दर्शक बंधु केमिति अच्छे आशा करी समस्ते भलरे थे मो पुणी मोर गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत आम ए बाहर शनि मंदिर प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर जाऊ ये पाख गोटे भल बड़ मंदिर अच्छी बहुत सुंदर मंदिर बहुत श्रद्धालु भक्त मैंने आसती चलतु देखा केमी शनि मंदिर दर्शन होती बाहर मंदिर चलतु देखिए तो गाड़ी का अनलॉक है नहीं आज की गरम बेंगलोर एत गरम हुए एत गरम हो वर्षा भी एवर्ष देखा नहीं बेंगलोर रास्ता खराब रोड काम कर आयुष बाबा कौन गला देखते सांग मैंने आम मंदिर पाखापाखि खेलुँ सामना जो देखा शनि मंदिर गाड़ी में पास करके मंदिर में जीवु देखते सांग मैंने आम ए पहुँची गलु मंदिर पाखे फाइनाली आज बहुत भिड़ अच्छी मंदिर ओम शनिश्चराय नमः शनिश्चराय प्रसाद किणु तेल गोटे नहीं Oh
ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಾತ್ಮಕದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಸಲು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಹಂತವರಿಗೆ ಅಶೈಶ್ವರ್ಯ ಆಗಾರಿಗೆ फाइनाली आम घर को जीव प्रसाद क्या भी होगला प्रसाद बहुत टेस्ट थिला आपण मैंने भी घरे आसिक खाई देख बहुत टेस्ट थिला प्रसाद बहुत लोक अच्छा मैंने फाइनाली दर्शन सरीगला आम घर को जाऊँ कि खरा प्रबल गरम आपण पटे केमती गरम कमेंट रे कहिवे आउ वीडियो भल लगुले भाई को टिके हेल्प करेंगे सानू भाई भाविक लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे निहाती एसी रे भी कहीं एसी पूरा फुल करदे भी झाड़ मरुनी एत गरम फाइनाली आम घर को जाऊँ पूरा झाड़ गाधी जाइए कि गरम तो फाइनाली आम घर पाखापाखि हो
प्रसाद पेट पूरा खाइछ ମୁଁ ତ ଖାଇଛି ପେଟ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କଣ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସିଲ ମୁଁ ଆଣିଛି ସମ୍ବର ସମ୍ବର ଆଣିଛ ଯୋଉ କ୍ଷୀରି ଥିଲା କ୍ଷୀରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ କ୍ଷୀରି ଆଣିନି ସମ୍ବର ନେଇକି କ୍ଷୀରି ଆସିଥିଲେ ଆଣିଥିଲେ ଟିକେ ଆୟୁଷ ବାବା ଖାଇଥାନ୍ତେ ଆମର କ୍ଷୀରି ଟିକେ ସମ୍ବର ଖାଇବେ ନେଇ ଆସିଲି ଟିକେ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ କଭର ବନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଭର ଥିଲା କ୍ଷୀରି ସମ୍ବର ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ସମ୍ବରଟା ଆଜି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ଗରମ କମି ଯାଇଥିଲା ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ପୁଣି ଏତେ ଗରମ ହଠାତ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ଡେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଯାଆନ୍ତୁ ଶନି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଲ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ।